नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे ब्लॉग आपण मानक स्वागत। तो आज हूँ शिवरात्रि आम मैंने मो भौणी मोर मिसिक जाऊँ मंदिर। तो चलते आम सीधे जावा मंदिर बुलाया। फाइनाली आम पहुँची गलु मंदिर रे। तो यहाँ हूँ कपिलेश्वर मंदिर। तो ये मो सान भौणी चंदन घुरुला। ये होचंदी माँ पार्वती देवी। तो यहाँ हूँ हनुमान मंदिर। चलतु भितर को जावा। तो यहाँ हूँ जगन्नाथ मंदिर। तापर आम बाहर जाइलु नीलकंठेश्वर मंदिर जोठी मामूंकर नुआ गाड़ी आसबार था। तो चलतु ଯିବା। तो यहाँ हूँ मामू को नुआ गाड़ी। आसबू हूँ गाँव प्राकृतिक सौंदर्य। सेटा हूँ नीलकंठेश्वर मंदिर जोठी कि मो अजा आज महादीप उठेबे। सेटा भी आपण मानक आज देखी राति रे। ये हूँ मो बड़ मामू जहाँ आज गाड़ी पूजा हाँ जाऊँगी। देखो ये गोटे कौ गछ सेटा तो मुझे जानी कि देखते गोटे फुल कि हाथ मारला माने तार सब पाखुड़ा गुड़ा केमती झड़ी जाऊँगी। मो स्त्री को प्रपोज कली हार्ट पूरा देखो ना हम पुपू केमिति इठी डांस करूची। तो फाइनली एठी हम गाड़ी पूजा सरीगला। एबे आम घर को जीवु कारण आई गाड़ी रे हलदी पानी पकेबे। तो चलते जीवा। तो फाइनली एबे गाड़ी घरे पहुंची गला। तो
ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦୁବ ତୋଳିବାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ସେ କେତିକି ଦୁବ ତୋଳିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଇ ଗାଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏବେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବା। ବାଏ ବାଏ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ମୋ ଦି ମାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁପୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଠି ଜାଗର ଯୋଗୁଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କଲୁ। କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆସିକି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ମୋ ଅଜା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାଦୀପ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି। ମୋ ଅଜା ସବୁ ବର୍ଷ ଜାଗରକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାଦୀପ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା। ମୋ ଅଜାକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି।
तापर महादीप उठी सारा पर आम खाइलु प्रसाद। प्रसाद थिला खेचड़ी डालमा खट्टा और खीरी। खीर भिडियोटा मुझे पार्ली कारण खाए बहुत व्यस्त हो जाती। सारा पर आम बाहरी गलु घर को। जदि आपण मो वीडियो भल लगी था लाइक से सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। बाय बाय।